So ma, this is your gift for Kuya. We bought already Christmas tree. White Christmas. No, wala may kapustan. Hindi pa may kapustan. Sulod rin na mo ang kwarta diri makamugago may og palit itong plastic. Mayra. Dagko na. Di na may magkapasinsilyo. Automatic. Sumaw na ni ang Christmas tree ni brother. Then kani akong sudlan. Ako man ni siya. Wala na akong kapasinsilyo. Bitay na to din ako. Last but not the least, baliktad dapat din. So brother, alam mo na, this is for from your mother and your sister Elisha. Ano nagkakalab kwarta may gipang bitay sa imo ang Christmas tree. So it's time for the letter. Wala man ko papel, so nato resibo diri. Pwede na ni. So, magbutang taog para natoy letter. Magbutang taog from mother and sister Elisha. So, ano sa natin butang dito? Happy birthday! Tayo. Happy birthday with a heart. Brother. Sorry. Not a simple item. From mother and sister. Eli. So, kung ano effort lang, isa na lang sa Christmas. So, this is the finished product. Ano na ang Christmas money. Tree money brother from mother and sister. Nana igo kapalangga ni mother ya cha. So makasana all gud ta ani. May basin na ani sa kuha ha. Ay lang Christmas tree butang ni.